Very good. Dapat may mga punit na pala. D. D. C. Nako. Wala na yung D. Yan. E. D. E. F. F. B. A. B. C. Ice cream. One. Ice cream. Ice cream. A, B, C. Ay, mahirap matamat. D, E, F, F, F. G, G, G. H, H. Si Lion dapat. Guru ni Lion. Si Lion dyan. Yeah, di. That's it. Ice cream. Dapat. Ice cream. Nasi ice cream. Nasaan yung trabaho? Oh. Nasaan yung egg? Turbo egg. Nasaan yung egg? Nasaan yung egg? Ay, pinatid na ang balon. Kita mo, yung balon. Pizza. Nandiyan yung balon. Baby yan, baby. Ito po sa sulat. Toto. Si balon. Watermelon. Baby. Ano? Wala yung ba? Yan. Ito nga. Pangtangwa. 3, 4, 5. Apa? Hindi, basa ng basa. Apa? Oy, ayan pala yung numbers eh. Oh. Lagay mo sa simulaan na. Oh, ito. Start. 1. 1, 2. Click. Oh, nabulong nga yung cake. 1, 2, 3. 3. 4. 5. Blow me candles. Nalik lang.